салом бинандагони азиз, имрӯз дар барнома кабоб омода мекунем. Кабоб бо қабурғаи гӯсфанд. вақте равғани думбаро ки дохили дег андохтем хуб ов мешавад, баъдан онро мегирем. картошкаро баъд аз сурх шуданаш мегирем, баъдан гӯштро меандозем. баъд аз оне ки гӯшти мо сурх шуд, мо картошкаи сурхкардашударо дохили дег меандозем. баъдан помидору қаламфуру булғориро дохили дег меандозем. баъдан пиёзро меандозем.
تقریبا 30 دقیقه می‌اندازیم. دوستان عزیز، چای امروز ما از گل گیاه است، یعنی گل چایکهک و گل کوکتی. در واقع گیاهای تاجیکستان هم شفا بخشند و بسیار بوی خوش هم دارند. گل کوکتی. واو، از رنگش معلوم که چقدر بلذت اومده است. با اشتها باشید.